अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ मोमिनो, शैतान के कदमों पर न चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई और बुरे काम ही बताएगा, और अगर तुम पर खुदा का फजल और इसकी मेहरबानी न होती तो एक शख्स भी तुम में पाक न हो सकता था। नाज़रीन मोहतरम, शैतानी राहों पर मत चलो, यानी अगर अल्लाह का फजल व करम और लुत्फ़ व रहम न होता तो इस वक्त कोई और ही बात हो जाती, मगर इसने तौबा करने वालों की तौबा को कबूल फरमा लिया, पाक होने वाले को बजरिया हद शरी के पाक कर दिया। शैतानी तरीक़ों पर, शैतानी राहों पर ना चलो, इसकी बातें ना मानो, वो तो बुराई का, बदी का और बदकारी का, बेहयाई का हुक्म देता है। बस तुम्हें इसकी बातें मानने से परहेज़ करना चाहिए, इसके अमल से बचना चाहिए, इसके वसवसों से दूर रहना चाहिए। अल्लाह की हर नाफरमानी में कदम शैतान की पैरवी है। एक शख्स ने हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मैंने फ़लाँ चीज़ खाने की कसम खा ली है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये शैतान का बहकावा है, अपनी कसम का कफ़ारा दे दो और उसे खा लो। एक शख्स ने हज़रत शाबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से कहा कि मैंने अपने बच्चे को ज़िबा करने की नज़र मानी है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, ये शैतानी हरकत है, ऐसा ना करो, इसके बदले में एक भेड़ को ज़िबा करो। और अबू राफ़े रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं कि एक मर्तबा मेरे और मेरी बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया। वो बिगड़ कर कहने लगी, एक दिन वो यहूदिया है और एक दिन नसरानिया है और इसके तमाम गुलाम आज़ाद हैं, अगर तू अपनी बीवी को तलाक ना दे। मैंने आकर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये मसला दरियाफ्त किया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये शैतानी हरकत है। और ज़ैनब बिन उम्मे सलमा, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा दीनी समझ रखने वाली औरत थी, उन्होंने भी यही फतवा दिया, और आसिम बिन अवर की बीवी ने भी यही बताया। नाज़रीन मोहतरम, मुसलमान होने के एतबार से हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके शैतान से दुश्मनी करें, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में शैतान की पैरवी ना करें, और सिद्क़ के दिल से हमेशा अपने अकायद और आमाल की शैतान से हिफाजत करना ही दरअसल मुखालफत शैतान है। और एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो तुम भी उसे दुश्मन समझो। और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें समझाने के लिए एक लकीर खींची और इरशाद फरमाया, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का रास्ता है। फिर इस लकीर के दाएं बाएं मुतअद्दिद लकीरें खींची और इरशाद फरमाया, ये मुख्तलिफ रास्ते हैं, उनमें से हर एक पर एक शैतान मौजूद है जो लोगों को इस पर चलने की दावत देता है। और फिर ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई, और ये कि ये है मेरा सीधा रास्ता, तो इस पर चलो और राहों पर ना चलो। प्यार दोस्तों, अल्लामा अब्दुर रहमान बिन अली जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि शैतान मरदूद की मुखालफत अल्लाह के अज़ाब से बचा देती है और अल्लाह तबारक व तआला के औलिया के साथ जन्नत में आला मकाम अता कर देती है, और इस मकाम पर पहुंचा देती है कि तुम रब्बुल आलमीन की ज़ियारत कर सकोगे। प्यार दोस्तों, शैतान की मुखालफत से बचने के लिए 6 तरीके। शैतान की मुखालफत पर कमर बस्ता होने के लिए ज़रूरी है कि हमें इसके मकासद मालूम हो, क्योंकि जब हमें इसके नापाक अज़ाइम का इल्म होगा तो हमारे दिल में इसके लिए नफरत पैदा होगी और इसकी मुखालफत का ज़हन बनेगा। शैतान के चंद मकासद हैं। नंबर 1, बंदे से इसका ईमान छीनना ताकि वो दायमी तौर पर जहन्नम का हकदार बन जाए। अगर ईमान ना छीन सके तो फिर इसका मकसद होता है कि बंदे को फिस्क व फजूर में मुब्तला करे। अगर ये अपने इस मकसद में भी कामयाब ना हो तो फिर इसकी ये कोशिश होती है कि बंदे को नेक आमाल से रोके ताकि वो आला मर्तबे को ना पहुंच सके। लिहाजा इंसान को शैतान के मज़मूम मकासद अपने जहन में रखने चाहिए ताकि दिल में इसकी मुखालफत का जज्बा पैदा हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल और इसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए। शैतान अल्लाह तबारक व तआला और इसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, इसीलिए वो हमारा भी दुश्मन है और हमें इसकी मुखालफत करनी है। जब हम अल्लाह अज़्ज़ व जल और हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो उनकी इताअत करेंगे, और उनकी इताअत ही शैतान की मुखालफत है। नंबर 3, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए। सोहबत इंसान की ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर डालती है। अगर बंदा गुनाहों में मुनहमिक रहने वाले अफराद की सोहबत में बैठेगा तो इसके लिए खुद को गुनाहों से बचाना
اور اچھے اعمال کر کے شیطان کی مخالفت کرنا بہت دشوار ہوگا، لیکن اگر بندہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس کے لیے نیکیاں کرنا اور برائیوں سے بچنا، شیطان کی مخالفت کرنا آسان ہو جائے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہے، ہمیشہ نیک پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ نمبر 4، شیطان کے فریب کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ شیطان کی مخالفت کرنے والے کے لیے اس کے مکر و فریب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات شیطان نیکی کی آڑ میں برائی کو پیش کرتا ہے، کیونکہ جب وہ بظاہر بندے کو گناہ کی طرف بلانے پر قادر نہیں ہوتا تو گناہ کو نیکی کی صورت میں پیش کرتا ہے، اور بندے کو گناہ میں مشغول ہونے کا علم ہی نہیں ہوتا۔ مثلاً عالم کو نصیحت کے پیرائے میں کہتا ہے کہ کیا تم خلق خدا کی طرف نظر نہیں کرتے کہ وہ جہالت کی وجہ سے تباہ ہوئے جا رہے ہیں اور غفلت کی وجہ سے ہلاکت کے قریب پہنچ گئے ہیں؟ کیا تم انہیں ہلاکت سے نہیں بچاؤ گے؟ اللہ عز و جل نے تمہیں علم، فصیح زبان اور بہترین انداز سے نوازا ہے۔ تمہیں لوگوں کو واضح و نصیحت کرنی چاہیے۔ اس طرح پہلے وہ بندے کو نیکی کی دعوت دینے پر راضی کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں ریاکاری، خود پسندی، تکبر و غرور، حب جاہ اور دیگر باطنی برائیاں پیدا کر دیتا ہے، اور اسے اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ بندہ اپنے گمان میں نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ گناہوں کی دلدل کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے۔ لہذا شیطان کی مخالفت کرنے کے لیے اس کے مکر و فریب کا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ پیارے دوستو، شیطان کی مخالفت کرنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اس کے وسوسوں سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے، اور شیطانی وسوسوں سے نجات کا بہترین ذریعہ اللہ عز و جل کا ذکر ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان ابن آدم کے دل پر اپنی سونڈ رکھے ہوئے ہوتا ہے، اگر وہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر اللہ عز و جل کو بھول جائے تو فوراً اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا قیس بن حجاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیطان نے مجھ سے کہا، میں تم میں داخل ہوتے وقت فربا اونٹنی کی مانند تھا اور اب چڑیا کی طرح ہو گیا ہوں۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ تم ذکر اللہ کے ذریعے سے مجھے پگھلاتے رہتے ہو۔ اور نمبر 6، بھوک سے کم کھائیے۔ پیٹ بھر کر کھانا شیطان کی مخالفت میں رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ کھانا اگرچہ حلال اور شبہ سے پاک ہو، مگر اسے پیٹ بھر کر کھانے سے شہوات کو تقویت ملتی ہے، اور شہوات شیطان کے ہتھیار ہیں۔ منقول ہے کہ زیادہ کھانے میں 6 خرابیاں ہیں۔ نمبر 1، دل سے اللہ عز و جل کا خوف نکل جاتا ہے۔ نمبر 2، دل میں مخلوق کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ سبھی کو پیٹ بھرا ہوا گمان کرتا ہے۔ نمبر 3، عبادت بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور نمبر 4، علم و حکمت کی باتیں سن کر دل میں رکت پیدا نہیں ہوتی۔ نمبر 5، خود حکمت اور نصیحت کی باتیں کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 6، اس کے سبب کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے ان 6 طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔